Awi doon ni Miana. Kita na lagi chicken na. Oh, papanam. Panam, ini dapat stick dito. Ini abuyo. Oh, nadam. Oh, nadam. Right, oink, dadakal lagi oink kan. Mama pig. Abay, kagat naman tayo titi kasi yan. Ang damag kasi dati na kita eh. Dito ang baboy. Hala, the giant. Miana, masugat ka ta. Katay. Ito lagi avocado. Ay, dadakilin. Ilako. No ilakon to jay. Di ko nang inatiwi ko ang kita avocado. Ilakon to ay daw may dadong ha. Hold on. Balindan to lagi te. Bari tamatang kanan amin. Bakit ka mapay na danayon na? Hindi nga. Awan sa nagbalin. Nagsasabay nga nagko. Miana, masugat ka. Ni, may katay. Ni, banga. Nasugat ka ta. Ba? Oray ta ni Lula. Wawa ka na. Yaya ka na. Nadam. Hamong alan anak. Bam. Yoya ka. Ang pa na ni Yoya? Ha? Ano mong anga ito? Denti chicken tan ka na? Maragtan. Katan. Baka naisagid pa dyan ti pulit ah. Ikan namat ka na? Ni. Kaya silang ko di pato. Gidak ko maajay. Tekan gidak. Madem. Titar. Megan. Kami anak kan. Nadam. Kapot ni makatudok. Begitu sisim. Kapot malang. Ni. Ay, tatayab. Pangamin data, naga na ngamin abuyo. Nila, nasugatan man di ulunan. Madi, nasugatan man di ulunan, inpilit na titimayab. Nakan. Lagi ni pig. Mati ka anda dagitan? Oh, ngorto nanda. Kapabay pa ng siklang. Ito. Ano agama? Damdawa ka diyan. Hindi ka pala imutang? Manoy utang mo dyan? May isa pa lang. Sa badam ton. Kababain. Oh, hintay na. Ag-iit da. Inumundahan. Naibos dami. Budaktal dami. Budaktal dan. Ay. Yummy. Oo. Matanag ka. Chicken. Yum. Subo naman kanya. Nakakaya yun.
Nga abe. Ah. Ini ganyan nila dyan. Kami nila. Eh, chicken. Pakparan din chicken yan. Yum, yum, yum. Nanatay? Medyo ko ito magpakpaka naman. Sumanta na may balbula. Dadamag-damot lang lang. Ay, Jim. Nabasa. Basa niya naman. Miana! Ay, kanan. Kagun ka takki dita. Kaya, di avocado.